Praise the Lord. Pacho mo nyina mo ho sesen wo Kristo Yesu mu. Me di de se Kristo nti obi bia ho ye. Yeda Erade ase ene de so nam ne tumi ahoden so. Ebia adom pron kese ama yen. Ye ka se enuonyam enka ne din. Pacho samne ye bebo mpayem na ye di dwumede ne hye Erade ye Nyankopon sa ewo nyame agya oba ene honkronkron din mu. Ye bom payem. Meda wasi Erade ade nyina asotumfo wa wadi nkunim ama yen. Ene de Erade ye mpaebɔ ne se befa ene dwumadi nyina nomum ma yente wonka ma yente utumi nka ma yente wa hoɔden nka. Erade ma wasɛm no entena akra biara obeti ma wasɛm no entena ne mu ma ne mu abrabɔ foforo esanse Erade enche na waba na Erade wonante wo wasɛm mu na wonfa wo nipadua emmo abrabɔ kronkron ma wo Kristo Yesu na so yi wani onyama dia ye ne wo nyina abom ye ne won abom akodi de wo sorosoro ye hye wani monyam wa wadi nkunim ama ye Erade me bɔ mpa gya me ankasa mu no wade himogya no fa utumi ahoɔden bɔ me ho ban me mpa bɔ ne se Erade fa me kyerɛkyerɛma nyame nkronkron wankasa bɛyɛ adwuma wɔ me mu na Erade gi akra biara ye wo dia ewo Yesu Kristo dinum ena me bɔ mpa ye amen. Amen. Praise the Lord. Me patro mo nyina mo ho tesen wo Yesu Kristo mu. Me gi di se Kristo nti obi bia ho ye ewo Erade Yesu Kristo mu. Me patro ne dey Erade ama adom pron kese bia ma yen. Ye ka se enuonyam enka ne din. Samre ye besua Erade Nyankopon asɛm no etifi ne se ye Onyankopon asɔre dan. Ye Onyankopon asɔre dan. Hallelujah. Mpatro ye be bia twerɛ no na ya kan Romans chapter 12 verse 1 to 2. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Mpatro mekenkan. Enti anuanom megina Onyankopon mobrohunu so mitumofo se momfa mo nipadua nsi hɔ se afɔde a etiase ye kronkron so Onyankopon ani ne munyamesom adwene wɔ mu no na monnya mo ho se wiase yi na momfa adwene mu foforo ye nsakyera mo ho na masɔde eye Onyankopon pɛ na eso ani na no ahwɛ. Hallelujah. Mpatro bebia ye kan yen twerɛ se osi enti anuanom osi ogina Onyankopon mobrohunu sutu yefo se yemfa ye nipadua nsi wo se afɔde a etiase. Hallelujah. Erade se yemfa ye nipadua nsi wo se afɔre etiase ebia bebisa se na eno so ne den Bible say ye Onyankopon asɔre dan se ye kan 1 Corinthians chapter 6 verse and 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na patron pe say ye kan ho 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 Kolotofo homa edi kan etimiensa nti chemu dunsia ekosi dunson 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 patron making kan Monim se mo ye Onyankopon asɔdan na Onyankopon honhom timu se obi se Onyankopon asɔdan a se na Onyankopon be se no efri se Onyankopon asɔdan no hote na ene mo ara. Hallelujah. Osi yenim se Onyankopon ye Onyankopon asɔdan na Onyankopon honhom tie mu na osi so obi se Onyankopon asɔdan a se na Onyankopon be se no esas na efise Onyankopon asɔdan no eno ne ehote na eno ne me ene wo. Hallelujah. Eno nti na Romans chapter 12 verse 1 to 2 ne ka se ogina Onyankopon mobrohunu so etu yefo se yemfa ye nipadua nsi hɔ se
afode a etiase ema otiasefo Nyankopon. Hallelujah. Say ye yo Nyankopon so dan dia na sese yete ye ho firi niema bia enti ho niema bia enfra ye nyame achiwade e say ye ye ho efiri ho esan say ye yo Nyankopon so dan o si ne honhom ati ye mu esan say na obo ye no Bible say ohome ne nkwa home egu ye mu enti sa home na wo ye mu no ye hunu say enye ye dia na mo eyerade dia enu nti ne sanse ne honhom no ti ye mu nti no otu ye fu se ye mfa ye nipadua yi ensi ho se afode a etiase ema erade. Hallelujah. Sumini adofo so wodi nipadua ye si ho se afore a etiase ama erade ye Nyankopon ana se wo bobra bi a wankasa wo pe hunu se wo nde wo ho hunu se enya wo pe na wo de tiase Erade pe enti na otiase na erade pe enti na wo ho enu nti su biara na brabo biara wo mu no hunu se enya wo pe enti na wo ho hunu se abrabo na wo bo no erade Nyankopon na dum ne kura wo mu na otiase abedu same. Hallelujah. Me patro say ya kan 1 Peter chapter 3 verse 3 na patro meken kan Ose mo mamu ahihye de inye honamani ade mesawo ni sikahye ana atadehye mu ose maye ma ya hihye de enye honamani ade mesawo sikahye eni atadehye mu enuanom Bible say yefa ye nipadua nsi ho se afode etiase ema erade Nyankopon ena wasan ka se ye ma ya hyehyede no ye ma ya hyehyede ne nye honamani ade esan se nipa ne bebre de wo ho ato wo ho niema anase wo japade a wo so eno nti no wo do niema a wo no wo de wo re nyina hyemu obi tumi ti sika ekoto wiga ne boye den na odi ahye ne ti enso na bia ntusududu krampo no onyi krampo ntusududu na odi benya ajapade wo soro no eno de onyi bo beti sa sika no na odi akoto sa enwi na ede ne beko seye mu no na odi agu ne ti so Onyankopon si ye na sorry dan dia ene na se niema bi wo ho a enye se ye de keka ye nipadua o si asodan na hote na eno ne meni wo mienu sa asodan no hote na ene no meni wo mienu dia ene na menua esese ye de ye nipadua isi ho se afode a etiase ampa. Hallelujah. Esese ye yi ye ho fi wiase niema enche na etwemu akono Bible say ye ma ye ndo wiase ananioma ewo wiase say ye do wiase a osiso bi do wiase a na Onyankopon do no eninimu na wiase nioma nyina honam akono eniwa akono eni asetrem ahoaho a no se efri eja no na emo efri wiase na wiase ne nakono de nyina betwem akọ na de oye de Onyankopon pe no ebetena hoda. Hallelujah. Sumini adofo enedei mi bisa se su nipadua no wode asi wasa afode etiase ana se wodu nipadua ne bo abrabo bia wankasa wo pe wodu nipadua ne ye niema bia wa wo pa na esa se wo fe se wode wo ho Bible ne se o si na ye ndi ye ho eno nti no se ye ne ye ho dia na me nua adofo esese uyi niema bia enfra biara firi wo ho eniema bi enfra de obekọ seye mu ese wotu sa niema ni nyina egu obabi sam se niema ni bi ni den eniema ni bi ni vivon ayehye rasa yebo di nwitua so ebo ka kan ra ye di nwi ahye ma yebo ene expense peme ayetwi yeti peme ayetwi me de da me bisa se wo bia wo nipa no betena siso adwen ho a hunu se wakoto cream ena wo de akọ shop ena wo watena se no mo de atwe enwi no because eyo se asiefu ena o matwe na asie na ye bete kama ma wo ho bosome na hwe se bete na wo twe ye no eno a na besan aba na
watwede na nso so no nye no na Nyankopɔn de bɔɔ wo nti no wobɔhu sɛ old one no na sɛ natural one na Onyankopɔn de ma wo no ɛno na ɛbɛsan aba biom nti no ɛsɛ wotena ase na wodwen ho sɛ ɛne adeɛ ɛne me kasa o ɛsan sɛ sɛdeɛ wobɛyɛ ne bia no ɛbɛsan afu biom nti na kyerɛ sɛ deɛ Nyankopɔn ade ama yɛ no ɛno na ɛsɛ yɛ ma yɛ ni ko ho na yɛ ma ɛno mo ɛsɔ yɛ ni hallelujah ma yɛ mfa nneɛma bi a ɛmfra ɛnkeka Onyankopɔn asɔɔdan ho sɛ onipa asɔɔdan anaasɛ asɔɔdan a onipa de ne nsa asi sɛ wonkɔgyina asɔɔdan no ho na wondwonsɔ anaasɛ wongu nsuo anaasɛ wonkɔyɛ ntoto nneɛma basabasa bi ɛntoto asɔɔdan no ho deɛ a ɛna me nua ho sɛ wankasa wo nipadua yɛ asɔɔdan no sɛ woyɛ no sɛdeɛ wopɛ a akonta bɛn na ɛwɔ hɔ a wobɛbu anaasɛ akonta bɛn na wobɛbu akyerɛ Awurade me nua dɔfo ɛnɛ dɛ Awurade ne wo kasa sɛ adeɛ biara a woyɛ anaasɛ ade biara a wode akeka wo ho aka deɛ Onyankopɔn ayɛ no ɛte sɛ deɛ wosom bosom ɛno nti bɔ mmɔden sɛ wobɛyi saa nneɛma no afiri wo ho nipa bebree na yakɔtɔ friend sɛ adeɛ a wɔde keka yɛ friend sɛ enwi a yɛde toatoa yɛ ni so ne yɛde ayɛ sisi akora deɛ eni ntɔnwi no so kora yɛsɛ ɔma yɛ bia wode tare hɔ a na kyerɛ sɛ w'ani ntɔn no sɛdeɛ Nyankopɔn ayɛ ama wa ɛwɔ hɔ no ɛno deɛ wompɛ ɛno no ɛnyɛ Nyankopɔn wanyɛ ni sɛdeɛ wopɛ nti woyɛ no sɛdeɛ wopɛ nti no wokɔtɔ eni ntɔnwi na wode atare hɔ na wode yɛ friend sɛ enwi atoatoa w'ani no so na ebi mo abɔne ɔmo asomo ebi mo abɔne ɔmo hwene mu ebi mo de lipstick ahoroɔ de keka ɔma no ebi mo kora ɔmo tɛkyerɛ maso no ɔmo de asomade ahyɛ me nua wei nyinaa yɛ Nyame akyiwade a ɛnkyɛ na ne mmara yɛ naba soso ɔba na sɛ saa nneɛma no wɔ ho a so sɛ na wobɛgyina n'anim afa me nua dɔfo sakra wadwen na yi saa nneɛma no nyinaa firi wo ho asɛm no a ɛba no nyɛ ma asɛm na ɛmmɔ yɛ Kristo Yesu asɛm ɛna ɔde ma wo sɛ wobɛyi wo ho afiri saa nneɛma no mu na wabɔ abrabɔ tenene na wabɔ abrabɔ kronkron na wode wo nipadua yɛ si hɔ sɛ afɔde a ɛte ase ama ɔteasefo Nyankopɔn hallelujah Bible sɛ mayɛ nnɔ wiase ɔse mayɛ mma yɛahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani adeɛ ɔse ma mo ahyehyɛdeɛ ɛwɔ 1 Peter chapter 3 verse 3 no mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ ne sikahyɛ ana atadehyɛ mu ɔse ma yɛ mma no nyɛ honam ani adeɛ ɔkɔhyehyɛ wo ti abɔ kanro ɛde obi nua toa so wo natural hair nanka wobɛtumi de ayɛ wabɔ no kama mekae sɛ yɛ nananom time na sɛ yɛ maame mu yɛ nananom no ɔmo de ahoma na ɔmo de abɔ ɔmo ti no fɛfɛɛfɛ nso ɛnɛ nipa sɛ yɛmpɛ nea Onyankopɔn de ama yɛn no na mmɔ deɛ yɛn ankasa yɛpɛ no ɛno na yɛpɛ sɛ yɛyɛ ɛno nti yɛde enwi a ɛmfiri Nyankopɔn no ɛno na yɛde atoatoa yɛn nwi so ɛna yɛbɔ bra bi a yɛn ankasa yɛpɛ obi wɔ hɔ nso a ɔte adwaman mu kyerɛ sɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsakra enti bra bi a ɔpɛ ɛna ɔrebɔ obi wɔ hɔ nso a asɛm a ɔbɛka fi n'anum no kyerɛ sɛ wogye sɛ woda ne w'ani san hwɛ nipa no Bible sɛ yɛma yɛkasa mu mmrɛ nyam daa ɛnkyene wɔ mu anuanom yɛnkyɛ na Awurade Yesu Kristo aba ɛno nti ade biara a yɛyɛ no ɛsɛ yɛhunu sɛ akontabuo wɔ hɔ ɛno nti ɛsɛ yɛyi yɛn ho firi nneɛma bi a ɛnte ho da bi a meka sɛ Onyankopɔn ɛbɔɔ yɛn no especially yɛn mmaa no ɛbaabi biara a Onyankopɔn pɛ sɛ ɛkwan ba no ɛkwan ba hɔ so asomo ɛkwan Nyame pɛ sɛ yɛasomo ntɔkoro ba hɔ anka megye di sɛ yɛn Nyankopɔn no ɛnyɛ ne den sɛ ɔbɛma ntɔkoro aba hɔ na yɛhu sɛ yɛde biribi bɛhyɛ mu nanso enipa yɛnim sɛ nea yɛyɛ no nea Nyankopɔn ayɛ ama yɛ no ɛnyɛ ɛno nti sɛsia no yɛayɛ ɛde bia keka ho ama sisia no
wo na wo ba eye o se aye oba na ma wo na se me bo na sum na ye hu se obi kra mpo de o se na ye hu separate e wo mu so oba nam ho na on sha sumade a ni be man so nam ho a so ye hu ni difference wo mu ana enuanom emre ya ye wo mu ye mre bone na nam se ye mre bone nti no bone fo ne nam na de kwan so eni kwa awro bebre so pese otwe nipa ma no ho o pese otwe akra ma no ho me nua dofo ma wani mbra wo ho so na ade biara wo ja nam nyame kwan so ade biara wo ja wo pa kire nyankopon se de oye ma wo no ana se de wa ye ono enye no ma wani mbra wo ho so na etu ni nyina egu wo Yesu Kristo dim amen. Ose mayemma yenim se ye onyankopon asodan na onyankopon honhom ti ye mu ose de obese onyankopon asodan no onyankopon bese no eno ti mo mayefa ye nipadua nsi ho sa afode a etiase ema erade na sedachi bi no yi na ni onyamadia ya se afata na henie no hallelujah. Ose mayemma ya hihede enye sikahye sa asumade hye obi tumi kaliska no akoto asumade a ne boodene wo akoto sa nema ne nyina no ewo ho a menua dofo enya de obetumi akosoro ahemam ho esa se ye nyankopon no ye kronkron ye nyankopon no o chifi ene nkekaye biara eno nti se o se ye fa ye nipadua nsi wo se afode atiase ma ne dia ene na menua dofo ese nema bia na wo je no enema bia na wo kondo no wo yi wo hunu firi mu na ma watumi anya enkwa ama wo kra hallelujah. Say you kind Deuteronomy chapter 22 verse 5 now Bible ka say obarima nhye oba de na oba so nhye obarima de enne de na yehuni enne oba tumi e trousers sinimu a kire say wo hwe kra na wo wo kasa wo yo oba no wo wadanfo ba na bi wakra kire say won tumi nhwe because so wo hwe dressing na we onipa ne gina so efri ne tire su kosi ne nase emmowira ya to aso a kire say ye friend say me hu say the day aboa ben kra bowe ti say tintin ground any empaboa o gina so ni trousers yi o de amia no ho pampe amia ne to any ne tire wi a egu ne tire so any nanim a wakeka no dubre a menua dofo Erade da bi ba na sa niema no erade se eye nachi wade esan se na sodan no eho te eno nti sa niema no nyina se ohun se enfri erade enti na ene de erade nam ne tumi ahoode so pese me no mienu ye ti se anase wo ti se ese wo ye ohun fri sa niema no mu ese wo dwane fri sa niema na ese sa niema no de obekọ oseye mu eno nti ade biara wo de hihye wo ho a wo pa kire se de nyankopon bo wo no enye no menua dofo bo modin na ene de sakra wadwene na sa niema ko no bo modin asisa ne nyina na hye no na nya enkwagye ma wo Christ ase sa niema no ebetwe wakoseye mu erade ehu ye mobo mpacho ye se ye kan First Timothy chapter 2 verse 8 to 9 mpacho making kan 1 Timothy chapter 2 verse 8 to 9 o see enti me pese merima bompaye ma emie nyina ma nsa ehotie so ebufuo ana echinjie mmemu 9 o see sara nso na emma nhye atade a ese infa eni a ewu ade ni adwenemotie nkeka won ho enye mesawo ana sikahye ana ahwenepa ana atade a ewo buo mu pen no me de kan se na emo nwuma pa a ese emma a woyi nyamesom kire mu hallelujah. Osi 8 no si enti me pese emema bompa ye mie nyina na moma esa ehotie so enye abufuo ana echinjie mu eno nti no enuanom Bible say
mmarima nso no ɔse ɔpɛsɛ mo bɔ mpaeɛ mo bɔ mpaeɛ a mo bu mfu mo kyerɛ sɛ kyingyegyeɛ ne nea ɛkeka no nyinaa monyi mo ho afiri mu. Ɔbarima bi wɔ hɔ ne ne yere yɛ kasa koraa na ɔbaa no pɛ baabi de ne ti ahyɛ nso ɔbaa no wakɔfa no Bible sɛ mo mmienu monware na monyɛ honam baako enti hunu sɛ mo aware no moyɛ honam baako ɛno nti na sɛ wotumi ɛdɔ wo yere no sɛ wankasa wo nipadua sɛ wo a wotumi sɛ obi tiatia wo na sɛ woanyɛ wo da ɛnea na ɛsɛ sɛ wohu sɛ ɔbaa na ɔka wo ho no ɔyɛ wo nipadua kwa mu bi nti ɛsɛ wodi ebuo ɛne ne die ɛma no na ɔbaa nso so Bible sɛ wo brɛ wo ho ase ɛma wo kunu ɛnyɛ sɛ wo kunu ka baako na wo so aka mmienu daabi ɛnyɛ sɛ wo ma wo ho so esan sɛ ebia wo adwuma wo bia asetire mu yɛ se ebia wo kunu no daabi ɛsɛ wo brɛ wo ho ase ma wo kunu sɛ de nyame asɛm aka na bɛrima nso so wo dɔ wo yere na wo di buo ne ne die bia ɛma no sɛ de ɔbaa no nso ɔbaa no so sara wo nso so wo dɔ wo kunu na wo di anasɛ ɔbrɛ wo ho ase ma wo kunu na ebuo ne ne die bia wo de ma wo kunu. But you can 9 no 1 Timothy chapter 2 verse 9 na ɔse sara nso na mmaa nhyɛ atade a ɛsɛ ɛmfa ani a ewu adeɛ ne adwenemoteɛ nkeka wɔn ho ɛnyɛ mmɛsawɔ anaa sika anaa hwenepa anaa atade a ɛwɔ buo mu na mmom nnwuma pa a ɛsɛ mmaa a woyi nyamesom kyerɛ mu hallelujah. Ɛno nti mmaa Bible sɛ yɛn so no yɛmma yɛnhyehyɛ yɛn ho yɛmma yɛahyehyɛdeɛ no ɛnyɛ deɛ ɛsɛ ɔse na yɛmfa ani ewu adeɛ ɛnkeka yɛn ho ɛne adwenemoteɛ ɛnyɛ sɛ wofi sɛ woyɛ ɔbaa nti sɛ na mede kankaeɛ no na wakɔhyɛ wivon yi kyerɛ sɛ saa wivon no koraa da bi wɔ me nwanwa ababaawa bi a ɔwɔ yɛn borɔ no so ase ene mi hu na mi se onu ni anase enye onu because ebi wa be hu no na friend say wa hye wivon tietia enti na ebi wa mi hu so no ebedu mi bi no wa hye tententi ebi wa so ase wa bokan ro che se wa dane friend so be se abosuma ketre na odane no ho saa me nua dofo ede wo kɔ ɔsɛyie mu enu nti twe ho firi ho na wanya nkwagye ama wo kra. Bible say yɛmfa ani ewu adeɛ nhyehyɛ yɛn ho ɛsɛ wo de ani ewu adeɛ wo hyɛ atade a hunu sɛ atade a ma hyɛ so ɛyɛ sɛ me di pia abɔnte ana ma nyame akasa na me ka sɛ nyame honhom ne te yɛ mu enti sɛ wo yɛ ade a ɛnya wa nyame honhom na yi wo ntɛn enti ma nyame honhom na ndi w'anim ka sɛ awurade ade a me hyɛ ɛso ɛyɛ ana enya wobenya asenka no wɔ mu sɛ adeɛ na wahyɛ no enye na wayi afiri wo ho kɔhyɛ mini skirt tie ana trousers a ɛyɛ nyame akyiwadeɛ no na mfa nkyekere wo ho na wo de nam abɔnten so na bɛrima bi a ɔno na onim hwee no ɔde n'ani akɔhwɛ na de na kɔto ɔsɛyɛ mu me nua dɔfo Bible sɛ yɛmfa yɛ nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase ɛma ɔno Nyankopɔn hallelujah. Ɛno nti sɛ ne dan me nua sɛ wobɛbubu wakoma na sɛ wapa wo ho akyi afiri saa nneɛma no nyinaa mu na wafa Awurade Yesu Kristo sɛ wɔ Awurade ne wo kra agyenkwa na wabɔ bra kronkron abrabɔ kronkron abrabɔ tenene na wanante wɔ kronkron yɛ abrabɔ mu na wo de ani ewu adeɛ a kyerɛ wo hyɛ adeɛ na ho sɛ adeɛ deɛ nanso bi ani ho abɔ wo bra Onyankopɔn so ne honhom na ɛte wo mu no ɔbɛkɔ so ara adom wo na ma wakwan nyinaa yɛ dwodwo na daakye so yi na ni onyam di a ɔne wakɔdi dɛ wɔ sorosoro hɔ hallelujah. Sɛ yɛkan 1 Corinthians chapter 7 2 Corinthians chapter 7 verse 1 now. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Patron making kind 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Patron say na afe ose
Afe say ye was sabo shayinti adofo. Moma ya hohoro ye ho. Infri honam ne honhom mu fi nyina ho. Na ye wie ya ho tie Onyankopɔn suro mu. Hallelujah. Osi esan say ye was sabo shayinti. Afe say ye was sabo shayinti. Esan say Onyankopɔn abɛhye ye mbo say osiesie tenabea fefefe bi wɔ soro hɔ ama ye nti no. Saa abɔhye na Onyankopɔn de ahye ye no. Enti no osi ye hohoro ye ho emfiri honam ene honhom mu fi nyina ho na ye wie ya ho tie wɔ Onyankopɔn suro mu. Eno nti sɛ anyame asɛm a ebe sɛ womfa ne sɛ asɛm bia kwa na mo saa dɔn amu wobɛpa wo ho akyi na brabo bia wo bɔ su biara wo wɔ mu adwamambɔ bia wo hyɛ mu a kyɛ wo de ho a wo nde na ye wo so sɛ me gyae ababa we na sɛ me gyae abrantie ya me nya sika enkonkodi a wa wonim sɛ nipa na onya ho ade na wo ne hyehyɛ ho no sɛ wo gyae saa wo pa wo ho akyi na wo fi saa niema no ho a me nua dɔfo na wo de ho si wo sɛ wo bɛbɔ abrabɔ kronkron ene abrabɔ tenene a aka wo benya nkwagye ama wo kra. Hallelujah. Me nua dɔfo enche na Yesu Kristo aba enche na Yesu Kristo aba bibia kyerɛ sɛ Awurade ba ye no abɛn so ahoboa bɛn na wasiesie so be ma wiase niema ya eye saa rivone niema emfra nyina edi w'anim ana. Me nua dɔfo hunu sɛ nipadua a yɛde ne nam we ye frɛ ne sɛ bottle bi a ekova ye ho na spirit na wo ye mu a ye honhom na Onyankopɔn de ama ye no eno na de ye koda nkwa mu eno nti na sɛ wo hunu sɛ fa wo sɛ nea wo bɛhyehyɛ nipadua afa efi wo tiri so kosi wo na ase no hunu sɛ daachi bi no nipadua bɛka asase so wɔ fam na okra na ɛwɔ mu no eno na ekogina Onyankopɔn anim. Enti the Bible say would do nipadua eye wa asase so no wobebu ho atende a ende na menua ene de me gina Yesu Kristo di me stu for say sakrawa dwe fi nia enti nyina ho ye ho fri efi niema nyina ho sa jewels ne niema ne nyina eya bosom som e wo Nyankopɔn ani so twe ho fri sa de no ho obi o si o meyiyi masomade o meyiyi me trousers enso na ne wedding ring na ehye no Bible mo ehifa na ye di nyame asem kire se o hyira Adam and Eve no o de ring hye omo o de na asem na ma won eno ntin me nua dofo ma onyame asem enye kase wo wabrabo mu na nanti Onyankopɔn asem mu na pa ho achi firi niema antimu na se wo yesa na ubenya enkwagye ama wo kra. Hallelujah. Me patron pese me maya kan bibi ewo 2 Corinthians chapter 7 2 Corinthians chapter 5 verse 10 2 Corinthians chapter 5 verse 10 patron me kan o se na etwa se ye nyina kopie Kristo atembu adwa no anim na obiara enya dia nam ne nipadua so yoye no papa bonio ye nyina sorry me o si papa bonio said dia oyoye no aha enti na se ye hu se emri bi ba ye nyina ye bekwa kopie wo Nyankopɔn atembu egwa no anim na dia wodi nipadua yeye se wodi nipadua bo abrabo kronkron a me nua dɔfo ubenya enkwagye ama wo kra na se wanfa nipadua no ambo amfa ye friend se nsi ho sa for eti ase na wo bo bra bia wo pɛ na wo susu se wa na wo de wo ho enti wo pɛ se wa utumi ye nea wo pa me nua hunu se atembuo wo ho o se bedu mmiri bi no ye nyina bekwa kopie Onyankopɔn ana se Kristo atembuo adwa no anim na se nea wo obiara de ne nipadua ye no se wo ye papa o se wo ye boni o wo bekwa kobu akonta me nua dɔfo
ene de ye odom bre ma wo ene de ye nkwagye da ma wo memprim wakoma na menka se de ensem na ababa we oti we ya okeka keken na mo fa asem na eba no na asem na wo befa no na wabo abrabo a eye kronkron ne trene na niema bia ye fini keka ye wo de keka wo nipadua ye Onyankopon asoda no yiyi sa niema ne nyina afiri wo mu na se wo ye sa wo benya enkwagye ama wo kra hallelujah ene ye odom bre menka so mame mo me life afa na me ye teenage ana so afa na me ye young girl mame mo bra me pe mi benyi a na masachra madwe menua woni mo da Yesu Kristo eba bibia kyerese ne maye no aben bibia kyerese ya je nkwa no ne maye na ben bibia kyerese enche na waba even so maye mpo na se ukoda na wansori a menua anu ye ben na odebekwa akogina wona tembo egwa nanim enu nti na me nam ye Awurade Yesu Kristo so me tu ofo se yi niema bia enfra efri wo ho ade biara de obekọ oseye mu no menua dofo jai ade biara wo hwa ade obekọ osem no pa ho achi fri ho de bia first na me ka se tama mente kronkron ye abrabo no me say na Europe a ye we a awo bebrebe na ye bejai trousers hye nti meye den na me ka ehye Kristo Yesu din animonyam se tama na me hye trousers no na me ti awon kankasa ba nyame adum a me yi me ti kronkron ye ne trene ye abrabo a me jai trousers ne hye no me nua dofo me nam kra menti awo nso tama na me hye trousers no me ti sa awo de me yemu nyina wo so enu nti no menka se weather ne ye different na se weather no se sisi ampo de me de weather no kra ka me ka no kwa esan se Ghana kra na South Africa ewia bo ho no o se no bia hye trousers ne san se ade obonefo ne de aba so pese o twe akra de ma no ho menua dofo men ja wo mu ma obonefo no hunu se ni padue enche ebebubu anase ebesei akwa asase ase na mo wo kra na ewo mu no enu na ekwa akogire Onyankopon anim ene de me kanfo Yesu Kristo amawo se wo betie na waye asem ya menua dofo benya nkwagye ama wo kra memfa ne se asem be na sisei kan memfa ne se ade me bo makeup a na eno so ye den anase me kan lipstick a ye den menua dofo so Onyankopon bie wani na wahu ba bia sa ne ma ne fi ba anka wonam a wankasa wo de won sabegu uti na wakase Awurade gime eno nti no ene de Awurade de na asem aba se sakra wadwen free sa ne ma no ho na enche na waba menua dofo enche na Yesu Kristo aba yi sa efinia ma ne nyina afiri wo ho osi ye fa ye nipadua nsi wo sa afode atiase ema Awurade osi ye nipadua ye onu Nyankopon asori dan dia enne na so Nyankopon asori dan ye kronkron dia enne na se asori dan ye hunu abonten ye de buo ma ne dia hunu se wo nipadua eye nyame asori dan hu se akonta bi e wo ho ma enu nti sakra wadwe free ho da bia ya meka se wo ko estate agent for na ko renti edan a won to me nka se edo no eni hwa asenti wo dane na ko aha se no won to me nka se pe ade obetumi an se bia on beka se omo siesie mu ama o anpo di omo siesie mu ama no ese wo hwe se wo be hwe so kama efi se omo de mawa acha be 3 months on be samba so omo ba be hwe be bi omo de ma se wa ye ho ti send dia omo de ma wo na onipa ade a wa ye mpo no hwe nani e wo sa de kro no na Onyankopon a wa home ne nkwa home egu mu no ono na omu ne odi onipadua be ye ho akonta na menua dofo ene ye odom bre ma ene ye nkwagye da ma memprimo akoma na menka se de na ababa we kan na mo fa Yesu Kristo na ufa Yesu Kristo se wo kraje nkwa menua dofo wanka sa behu wo mu se sa niema no nyame be bia wo huhum ani na wahu se sa niema no sa na etwe wakọ seye mu ene dey Awurade di asem ya mame se me fam bro se sakra wadwen
efi abrabo bi a wo bomu ensanom a wo mu a watomo ntentan adwaman bi a wo dem a wonti kasa krono adwuma bi a wo je entro ne niema akeka ho a wo ya no ntino wo feel se wa wo ne wa no ene Awurade asem se sakra wadwen esanse ne maye na ben oji friend se emre eni ho ma wo emre bia ni ho ma ene ye odom bre ma wo enu ti se wo be prim wo prim akoma na se wo be bre wakoma se se wo be bubu wakoma ama asem ya na se nyame asem ya eba wo nchen na wagye Yesu Kristo edi na wapa ho achi afiri abrabo su bia wo mumu a me nua dofo benya nkwagye ama wo kra ene de Awurade asem a osi ye nyina na se me fa mbre wuni me ka no me ye me de ho adwuma enye se me ka na maka ne keke me hwe me nkwagye asu ye se de be ya me su metutu manamo asi Awurade me nyankopon anamo mu na mabo abrabo kronkron na mabo abrabo tenene se de be ya Awurade ye nyankopon yi no ho adi a mene no bebo makodi de sanso na me kanfo Yesu Kristo amaw se won so fa Yesu Kristo eye wo kra ne wagye nkwa na nkwagye be ye wo dia ene de nyame asumdwe enkam ewo Yesu Kristo dim Awurade nhira asem yi so na ene de wutie asem ya asem no emutume no emwaw na yi niema biara emfra efi wo nipadua ho gu na nanse wo kronkron ye ne tiri ni yem Bible say adagya na ye de bae na adagya nso na ebesan akọ na hu say adagya na ye de bekọ no atembo bi wo ho sa adagya no mu enti bomode say nen efi na ekwe wo beyi niema emfra biara efi wo mu na waba abrabo kronkron ama ye Awurade Yesu Kristo na nkwagye ebeye wo dia amen patro ye bompae meda wase me kra dofo papa Yesu Kristo wa wadi nkunim amajen ene de Awurade wo de wasem aba me paibon se okra biara oti asem Yehowa ma wasem no engu asase pem e wona koma mu ma ne fa wasem no nante o wasem no ma ne nyi buano no nyi niema bia enfra biara fi ne ho engu no fa ne nipadua nsi wasa afode a etiase ema wo Kristo Yesu na so yi wani onyama dia Awurade wa be fa ye nyina de wakọ otena bia kronkron ho wotumi ade nyina je Awurade wasem se wo mpese okra bia bayira enu ti se ye Awurade ma asem ibaye no Awurade na chese butai bi wo ho a wonam utumi ahode so ede beji edom de ama wo ho Awurade ma wasem endru baby biara na Awurade wo beti biara no won fa adwemo foforo ene akomamuti anyi wasem na se wo yi wani onyam dia Awurade ye nyina ne wabom adide wo sorosoro ye hye wani monyam ye kro wudi ye wo kese se watie ewo ye Awurade Yesu Kristo dim na ye bompaye amen eni anomadofo ye danyame ase megiri sa asemi untie ne kwa na emo afi na ekwe obebo abrabo a ese obebo abrabo efata esase Yesu Kristo maye na ben enche na wayi no ho adi enche na Yesu Kristo aba esese me no mienu ye bo abrabo a ese ye de ye nipadua esi wo sa afore etiase na oyi na ni onyam adi a yenso ni na boma kodi de e wo sorosoro ho ene de nyame asumdwe nkan na efi na ekwe Awurade ma wo mu abrabofo kronkron ne abrabotene ne ema ono Awurade na ade biara e wo ho a ebetwe wakọ sem no nyame kronkron e wo yemu no onkyere wo kwan na yi wo ho firi ho na wanya nkwagye ama wo kra nyame asumdwe enka mo nyinaa e wo Yesu Kristo din eye mu nua ba Mrs Elizabeth Bediako nyame enka mo ho e wo Yesu Kristo din amen amen amen